Eto, may dayo, taga Kabuko. Ano lang, 12, gis lang, ano? Gis. 12. O, 12. Ayan, may dayo, taga Kabuko. Hinamon si Carlo Roraldo. Anong pelyeda mo? Makabubuat. Wala, hindi rin naman maano nito. I-mute ko rin to. Makaka-operate ako. May nagpapatugtog eh. 200 ba to? 150 ha? 150 lang. Mahihina pumusta dito eh. Patay ka. Ba, nakaka-rebound. Takas pala tumalon yun ha. FIBA rules. Huli. Andaig sili ba? Masyado pala malaki ang kalaban ha. Wala, labasan. Walang easy basket. Matagal yan. Ba, teka. 1-0 yung dayo. Si Lib. Uy! Direct mo yung camera. Okay lang yan. All one. Ay, short. Oy, huli. Check. Sala. Tuwan. Lamang po si Carlo. Tuwan. Dapat 1H ka na, di ba? Uy, sayang, iwan na. 100 pa daw oh. 250 na ba? 2-1. 3-1 na ba? 3-1, sorry, 3-1 na pala. Lamang si Carlo. Hindi ka kain yan eh. Kain lalaki. Huli. Sa akin gago. Sabi ko na. 4-1. Ano, Liv? Tamba ka na. Porto oh. Na-injury pa. Shoutout nga para kay Alfredo Abilia. Shoutout mo rin kami, Kamer. Tsaka kay Duito daw, nagpapa-shoutout daw si Christian Arvin Sarmiento. Christian. Ay, ano pala? Charles, sorry. Shoutout na rin kay Christian. 5-2. Ayun, Kamer, mukhang tubol, Anton. Tatlo. Balis ka natin sa kasi yan. Diba parang bibigyan. Hindi pa, ewan ko nga yan. Ano ba nangyari dun? Pasok ba? Ay, dalawa, 5-3. Nalaban. Nahabol si Lib. Yung pangatlo sa mablay. Naglock na kasi kaya na. Patay ka. Malas lang. Kamer, magkano? Sabi ko, sabi ko, 5-4, isa. Iwan. Adya, wama mo na to. Wama mo na. Sige, yan lang yan. Hindi ka ganun. Chip! Ay, iwan din. Oy, sablay.
Dalawa ulit, dalawa, 6-4. Lugi sa rebound si Lib. Kala mo Carlo ng ano yung safe niya, no? Ay, short. Kasama mo yun, di ba kaya nga? Oo. Okay, linggo. Kaya pa ito. 7-4, 7-4. Tatlo na uli. Isa na lang kanina, tatlo na naman. Dalawa, dalawa, 7-5. Binigay lang. Ito talaga pre, maganda lang ay. Isa na lang, isa, 7-6. Alaki nga eh. Foul, foul. Oh, oh. Score 8-6. Dalawa. Up to 12 lang, up to 12. Last 4 na ang kalaban, last 4. Last 4 na si Carlo. Oh, isa lang, dikit ang laban, nalalapit na ang pagtatapos. 8-7 na, 8-7. Lugi sa rebound. Score. 9-7, 9-7. Dalawa. 9-7. Good na, good. Short. Kanya uli. Op, time out. Sumiksik ang bola. Miss. Sumiksik ang bola eh. Miss ni Lib. Salah. Oh! Okay lang yan. Oh, good. All na sana kung nasushoot mo yung tira mo. 9-7, 9-7. Ay, not counted dyan. Labas pa, labas. Labas mo. Hoy, agaw. Patay. Warning na, warning. 10-7. Ay, bumawi. May laban pa. Warning na si Carlo. 10-8. Shoutout nga pala kay Alfredo Abilia. Uy, natigilan si Lib doon. Lalas na yan, lalas na. Pektus, last na, last. Last 8, last 8. Asa ko nga parang makakalpon eh. Good. Segundo ba yun sa sigo niya? Wala na. Pero ito dati, hindi talaga ito ganito. Madalas magbalayigo. Ngayon lang. I-maintain mo kasi sa safeguard. Na-stress. Lakas. Na-stress to, na-stress. Tingka naman. Iniiwan ko doon sa bahay, no? Grabe na tatay. Ah! Good.
Uy, Shamgad, huli. Last 8, last 8. Highlight. Last na si Carlo. Pwesa tol. Pagod ka na yata eh. Wala. Ito na, 100 pala to. 100 pala to, tapos 100 dito. Ang ilang yan. Kung nabili ang Gordon King. Alam mo yan, dapat binigay mo yung sana, yung Dalawa, 19. May laban pa, may laban. Di pa tapos eh. Good. Tsaka may puta pag hinila ko. Ano nga kasi dapat di ba alin? Yung parang kita no? Pero maganda eh. Buong katawan. Hindi yung gano'n yung ano. Game ball, game ball. Panalo si Carlo. Tapos na, tapos na.